imtihanan de tengan kayak itu ketikal terop ben pangkung tangkung na abdina wah ari orang mon dia orang aro wali si santri asli mon wah pun apa sih orang kayak itu jangan sih entar tikal kiai tangkung na abdina gitu ya bunyi berak terop malu saya pikir kiai masa tak pikir beri celah ceramah ngar masa kiyo tangarah apa lagi enta dan tak langkong kiai mana bi obeng tak ketakdir abdina gak ditocet ampun tak kedua obeng keng mana bi ora siap ngereng kan pangkung esong sang dek gak di makan tong ngereng apa son ewe ko lah ngereng are penter deh pak are orang gir ya pese tade ora siap lebih dekat deng pese tade ora tade are bedenis nyali ya bera nah are beni orang re rombu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sateja para alim, para kiai, para guru, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, pimpinan masjid, pimpinan musalla, satejana saya abdina banget amal jaki langkong-langkong sateja penotra dari almarhum Kiai Munawwad Abdullah minangka senyepoe lembaga pendidikan Islam Mirqatus Sibyan semulja Kiai Mahsun semulja Kiai Obed asarang setejah dzurriyyah beliau semalar manter ban Gusti Allah paring kekuatan paring napetotu kaangkui bisa nerosaki ponapa setila lampanah beliau almarhum sabab para rabu sisami mulja paling pun tenah ampon aja ge aki makita pan ponapan pada ben sekonah paling pun tenah aja ge aki malar manter ponapa setila lampan nasi sepo kak dinto pakun teti andiin kaangkui macelen ben matros ponapa cet seteti kasokan beliau kaangkui teti salamet tebe abeen kaula ajunan sampun apa leman dek Gusti Allah fakih sateja para tokoh masyarakat utamaipun kelebun tisa moncek bere asarang seabento pemerintahan tisa abdina sangat amul jaki sateja para alumni sateja para wali santri wali murid sateja tanteretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at malar manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging sopora dari Allah subhanahu wa ta'ala ben manter-manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang ngaji ongkunah tak nucu ilmu penikah namung geledek pada ben orang masang listrik saya rasa butuh ke listrik hendak ke sitrum ya bedoreng mati gara-gara aja bawa sitrum pak ilmu panika pada listrik pada ben sitrum saya kan niat dari listrik panika monde pak ke kipas alier monde pak ke kulkas celep monde pak ke setrika angak monde pak rice cooker masak ani kesek kapar lo dari sitrum
Saingkeuna kaula ben ajunan panikah tak ngening agebay cerancer cek mun anak pinter pasti fokus. Wah mangken jauh Pak. Tak usah rebuan anak ongge ke panggung napa bunten. Ada keni keperak beteh. Keni keperak beteh. Cek aromasah pinter panikah ampun lemari tan. Ada ilmu penikah ongku namung pada ben geledek paden sitrum benito cuan perak alat seeto cuan nikah tidak boleh nomor setong tata krama masih bagus ada boleh Pak. Jadi parlona orang ngasakola parlona orang ngaji mundu kaman setong parlona tidak boleh tata krama. Tetimun pon anak kau leben ajunan mamulan ngerti kekebedaan maki tak pinter cokop gini pun bu cokop pon cek paksa anak kangku itu orang pinter muncet ben tak pinter ampon saya kakak ben kau leben sambian masa kola anak mengaji anak setong nom perak saya tocu napa benikah ngerti cek mon beda orang ninggir jalan abe parapan lebet apa no on belekan apa ngapora leukeun ni ngartinya mana Pak ani kasih kocak tata krama ngerti kekebedaan mun cek reng sepo tak andi tak ki tenarate si minta bereng sini beni ni ngartinya mana ningi penikah parlonah kau leben ajunan ngaji lah bahwa urusan nengika ento penikah dia cek luna kerja mara palo paungkuan geluh pong kita undem parana ya mula undem mule marin apa nengika ento tak kekorangan Pak ya jeri ngaji oning ngaji ya jeri apa jeng bisa apa jeng keng cek gelopai pangajaran ngaji pangajaran apa jeng malolo pangajaran kenceng ngaji ben kenceng apa jeng nih kabar lain nyangke ban kanto ya jeri ngaji kanto ya jeri apa jeng kenceng ngaji ben kenceng apa jeng nih kabeni urusna madrasah lain nikah sehingga neten kaula perlu matur ajunan kadang memunduk anak ampun 5 tahun berusia 6 tahun paleman kajompok mak sobu negi pakuni mo jegei tau sasial nengi ponduk beni jege tibi jede jegei giru saya harus ngocani ponduk jege tibi jadi cek nyala aki sekolah anak cek nyala aki madrasah nah lah mari ajar ya bajeng mak pakunta bajeng cek yang kelas 6 rialah apa perlu na sekolah ajar bajeng urusan kenceng abajang ya baan buk senyor wah abajang beri benih pokok mereka sekolah pahidin hari si banyak salah pas napa boleh jet pas tak tahu je kelas berempat belekan anak iya beremah iya tak beremah aja Milan akan jan gula motor ngire sekolahan panikah pasangi alat cek saking sepeda motor pasangi rem pasangi gas pasangi lampu pasangi busi pasangi knalpot tak langkong senyetir ajunan cek dina dewa kejompok Pak cek dina tak bisa semoga perasaan keangkui atoro ya ciri abajeng sema kenceng abajeng Allah usahana ajunan tak nutut makin tak kaya atasnya tak kaya Paham.
baca anu na sekali tolongi saya nggak mi apa rian. Pramila diri kak dinto para rabu sisami mulja penter bentak pentra anak penikah tak teti okoran seteti okoran rakira anak ampon bisa ngamalaki pon apa punten bentak langkong nyaman anak kana engki pikiran apa kun pikiran anak kana nyaman pikiran anak kana napa boleh nih ganto MI tak ki MI apa boleh ki MI okoran kelas 6 MI panika sawak tuak nah abe karese minta ke Allah mun urusan ngaji nah mare tahu apa jeng tahu keng mantere paling kenceng apa jeng tahu ngaji tahu keng manter paling kenceng ngaji le nikah pak nikah ngantos petotu ngantos hidayah dari Gusti Allah. Ani kasih bener nengi beber maki epan benembun cubulun tantok iya kenceng ngaji bener pejam. Belum tantok iya. Sila cet tak tahu apa jeng pas jen tak apa jeng ah. Cet le tak tahu ngaji pas jen tak ngaji ya. Kanten kau le sering motor kau le ben sampian mon apa jeng ngapong pongki sehat. Mon keng tro ke masjid pong ki gelar karena saya paling banyak ongke ke masjid sejat letak gelar wah orang mon ki gelar kadang tak ipat ada nengi masjid murah ipat ada nengi gunung nengi sabab nengi pasar bila pun tak gelar mangkat ke pasar letak nemu pilihan boleh geker mangkat ke masjid arong guna benih ke niat keng letak gelar sih ke pasar geker ke masjid pak le muka-muka tak ngalah ke kau leben sambian anak panikah manter bagus ngalah ke kiai manter bagus ngalah ke ustad sejat barengi petotu seleres ben kelar ngamalaki ilmu milana pong-pong ki barengi sehat atempo ki nyaman asel lagi nyaman aruku ki kelar asojud ki sampurna mayu mon ke masjid dah. Karena kadang orang sejat pun tak ningat temporo buru ke masjid dah. Sejat bila tahiyat beni sekanan saya telko lah saya kacer telko ke masjid dah tak nih bila depak ke masjid punya abin kenengan jamasan selain tempo aja rekang letak kening lesokona cek biasa nasi lain sokona sekanan nih telko bila tahiyat pahdin sampian saya kacer saya telko la tua tubuh ben kancah can kancah nengi salah jadi ya Allah mak jen selak masjid ke tahun degana beni jen banyak orang arwah atempo se kacer lah milan akan ten gula motor buk sakapi nani kapapareng dari Gusti Allah tamasok anak milan ten gula motor nang iman kak diman lalakon na kau leben ajunan namong setong arabet alatin anak ayo pangaci ayo pas sekolah ampon lastare pa madrasah ampon lastare pa sekolah ampon lastare pa mondok pas teku bau nah pas kocaki pernah tak pernah nih mondok pa mondok mare abot gelibet pa sekolah mare pakun pas teku bau nah jong mare kok lah ya tandi otang je kok lah nak ben mon lopot pe jangan cekinya lagi engkau lakuna sadu malam mare pa mondok ben kok ben mun yokom gara-gara tak tahu ngaji cegi salah engko ben mere pasrah aki bang ngaji ben mun tak tahu kata takrama saing gena palang gulak gu ning yajuna Gusti Allah ceknya lah aki sengko nak lamare ben di masuk ke madrasah sengko tak tahu si malak nah sengko si tak tahu apa ring beburukan male tak ngalak ke sengko ben di masuk ke madrasah pamunduk ben sengko mun ki coba ben lamare bae ngaji dia ceki tembu aki kang kok ya jong lamare kok lah urusna ada sampean biris po ada sampean biris milana ayo mun urusan ngaji
urusan adidi anak kapiaki karena tak ada orang mengaji anak tak keterima ke Allah kakapi keterima ajunan masakola anak kagak ento anak oning ongku tak oning pangaji kagak ento ngaji tolos oning napa tolos tak oning tadi urusan sampean sepenting ngaji sediti tanggung jawab kau leben sampean setong berak ngaji urusan pangaji tolos tahu ngaji bentak tahu ngaji ini perkara lain po ini perkara lain po le karen kare kau leben sambian kare manter kau leben ajunan pasalamet taben Allah lantaran ilmu na anak lakuna sadu malam ben manter kau leben ajunan masuk swarga ben Gusti Allah lantaran mengaji anak lakuna sadu malam manter kau leben ajunan tolong ben Gusti Allah lebet lantaran barakah dari ilmu ben mal amal na anak sedeng abe ngamalaki letak bisa cengkeng perak oleh rok norok kau leben zaman kau rok norok berapa cak maki tahlil lepot-lepot astaghfirullah hal azim astaghfirullah hal siapa sih ngajak tepat cak salah roh mun astaghfirullahal azim cak bukan astaghfirullah hal ya reng tak ngaji mak pocur bede sekolah an bede madrasah saya dina anak tahu mau nepaan kulit tak yakin cak uning nih kata astaghfirullah hal azim astaghfirullah hal azim aroma ke itu orang diri di masalah bakun arwan din sayada astaghfirullah taule ambukan astaghfirullah hal azim salah bahwa make painggan ngak di tegar marogele erban pakun salah yang malaikat tak mitong onggan le aja beningu cata oleh gula keng mon pon baca nelopot make tegar maghujur songko iya pakun lopot mun ngucap astaghfirullahal azim cak peka buk astaghfirullahal azim astaghfirullahal kadang orang kalaka lagu kalaka enji katon tak ku besar ni mun tak hal azim mun tak bangak ro tina make tak amin kok tagoan malaikat kelesial ki sinul ya Allah apa ya astaghfirullahal azim Allah talanceng kan pada bayi ke perak kenang naanya besi salah ia kenang naanya berjirin nantu akibu astaghfirullahal azim ongkuna astaghfirullah al azim re campo astaghfirullahal azim ngak ruwes tapi kau lekan sering apa yang contoh nengi madura make cak madura muncet lopot di lopot iya lopot ki contoh Pak Halimah Tanamira piteben Pak Halimah Tanamira aro lopot ambu beda nah nguti ker-peker mak keton bersih tak sambung mbean nikah Pak Halimah Tanamira piteben Pak Halimah Tanamira eman naruang andin sayada beni andin ma tanah andin Pak Halimah pada ban kini ke astaghfirullah hal azim an andin sayada pak pada ben mano nongko iyo be mano nongko benyol jadi ya nong roa andin nongko mano nong kok iyalle ka ada mano nong kok ani ka kotun mani kanto ibu leng bo mani kanto bani ka ibu leng ampon ngerti ampon tasdidatul fatih milana pak nyon sobora kadang orang sejetanda ke pengajian terus cak ucana yo sering pengajian dari kona kan kiamat kan pakun bila si fokus ro lakon ni bila si cuba ro sing lai tak kira beja beda japan orang aro ong gunang benih venter keng tak tero tak kenceng sing ngaji yo
Pengajian mulai dari kona sampai gen kiamat tak kira oba bila saya fokus roh lagu ni bila saya cuba roh sing lain les kan perlu ngaji pak mak le tahu lekan saya fokus saya kemah yon beda orang ngojan ngak gini kah mak le tahu lekan saya fokus kan suruh ngaji ini tak tahu astagfirullahaladzim niat tanya ona sabora yang kot lopot makin niat dah fokus mon cara na lopot salah pak contoh kau le sering apa nguning panika kau lagi buru paleman kata remistah ki buru depak kata remistah kau lagi berdengi jauh nah ngagak paleman depak ke Sumenep ki buru depak gula kebayaki wah ko cek petes pa bereng ben rantai ben cambe mata niat bini fokus estong ala tina laki depak cep sekoni tina pun nangis sebini mbian mama tul kering sepo bini gula caan kau le tak estok jaga tak niser jaga ke gula ara apa saken ceng kebayaki cengi ben gula pas cep sekoni pasti tina tak ngakan kebay cengi apa ben candring sepo bini ki biasa sih jadi kebay itu remista ngangkui rantai ben jambu mata aku juga betes sereng sepo bini kasokan beni salah na hodri jadi salah na baan hodri mole odi je tak temanda ke jambu mata nangali bingung tak arwah mata ker ke bau na benang ali jambu mata bingung tak arwah kau le tanya lagi nani bini kau le tanya lagi na niat tak esto keng tak oning je kau le seika nyaman napa ben seika tanda napa pada ben kau le ben ajunan parlo norok pengajian le oning pak setiti seneng ka Allah sika emah ijat pengajian bila si fokus roh lagu ni saya cuba dia si kemah si fokus kan ngaruh beda orang ni ada fokus aing go juk sana la ilaha illallah la ilaha illallah tak mun tepak le kena la ilaha illallah la ilaha ill apa mah kita ha idal sendal astagfirullah hal azim astagfirullah aroni ada fokus mak le nambai hosok keng jan setan terus harobidan kau le sering ngojaan ilmu menikah pangaunikan nikah mak ningke ka manusia saya tak jadi arga ben meras ningke ka manuk jadi larang notes wawa notes arwakan larang bulan kecak ada notes to seket mungkin kau le melebuduun pak ningi motor nah kita itu mau jalan ke je bini ki pejiwa dua seket lain pak siapa melihat nok ketik magi ben korbina saya kedebu apa mah notes larang sebab notes panik kecak tatemu ben jengkrek niro jengkrek tatemu ben no rijal niro mano rijal tatemu ben mau nyinak etero tatemu ben mau nyinak apa etero tatemu mau ketik apa cemperak metumpes kata menan doa aman coba dena berak kau le sering mator eman kaman orang ngatraki reng sake ke rumah sake tak usahnya benya aja kedua cokop pokok pendengar tina ya teraki ke rumah sakit tina engkau aja gak si sakit dia cokop setong ben entar ka lobby ben entar ka administrasi kedua pak setong aja gak si sakit setong entar ka administrasi mari urusan make dupi kep sing teraki kengon pada gendeng aro titi rombu pak ke rumah sakit beda benih kau letak merengaki sampian nyapot ngatraki make bonyak sepikep rodo bero tak ngerti rodo timur tak ngerti jalan tarkan la jengko la arah pagi benoro buk jajan tak ngiwo jajan jo pese tak salaman pese jo apa beralih jur nguncur nih kalau beng rumah sakit mon orang ampun faham cukup kedua nggak terakhir yang sakit setong aja gak saya sakit si nomor dua entar ke administrasi mari urusan
Mon pada gendeng ngatara kireng sake panika. Pera oleh cur ngoncur. Abrui boleh mana do. Iba mura lah mate set. Ya mate mon saya tak kira odi. Ya mate ongku bah. Ya pera tahu saya ngaji dia. Mila na abe panika kir peker. Mayu paling pun tenah. Buk paling pun tenah. Kau leben ajunan. Yuk marah. Hari ka aceng apan benembun deh lah. Jaipon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhsha ma khasyitu ala ummati, engkau saya kepaling kabeter tang umat lakuna sadu malam nomor sitong kibarul batni. Tabun raja. Saya paling takok kok lakuna sadu malam tang umat nomor setong tabun raja. Tina sejat lah raja tina. Hanya beban normal. Kau lu ngocak ngak ni ke benih bulan kau lu pes benih. Tab, yaudah ram macam lah pergi. Sebab bisa saya kocak tabu raja benih. Ke benih je tabun raja ongku bisa amak nani ke semonan. Kikeng mon bisa je raja. Mon bisa roa. Sebab tabu raja benih. Ke lain orang ngandung pakai canduk tak bagus. Nyon sebor sendi tabu raja. Nyon sabor lain orang ngandung tabu raja ni kata bagus benih keng polan banyak ngakan kau le benih sekoni ngakan keng tak oning je buru ka emak ongku ni ka ajunan je saking oning pangakan aden gula ampon orang raja tabu benih keng polan banyak ngakan enten kadang beda cet karena keturunan raja mon kuli je reng cet turun reng pes tepes kau le tepes binih pes pas andi anak ya ada pada bencer-lencer wabera. Tapi kan repot iya mon apaan koros, embun koros, anak pah pada bendir bakro pangala ka sapa. Sengkok si paling kabeter tang umat lakuna sadu malam kibarul bat nih raja tabu. Ni bisa amakna nomor setong tak kelar ngempet nafsona. Al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang sengarte orang sepenter tak noro inapsona can Kanjeng Nabi. Kau leben ajunan panika pak mon kelar noroin mon abe nika mon noro tinapso ya benih orang cakang benih orang angko justru orang tak ngerti wah. Coba nanti pikir kau lekan ngojaan orang numpak sepeda motor kenal pode paranjing ro apa parlo namayu. Orang numpak sepeda motor kenal pote paranjing ro apa parlon beri setong bina apa manfaatah je saking beri setong lek kenapa paranjing kenal pot din gula setong bija napa tore oni ngaki ka gula setong be manfaat kenal pot paranjing nik ke kaula somba ka sampean paranjing kenal pot ban gula Eker-beker apa ragere ya? Main teraga orang si aman faat dah. Arosi numpak mun kentelan, abon tak ada budi pada atarat. Are si numpak lah. Sejak masang TV wah, si ada abon tak ben si ngentel atarat. Emo ngari mana bentah. Araba bolan, kenal bot aja dia. Mun ka aben agabay madarat, apa boleh kau orang? Le arekan nafsu dia. Nafsu ni ka onggun apa? Napa manfaat aja tak ada dia. Asli nafsu gini. Romang sana can abe orang lebur. Siapa si lebur ka inger pak? Dong tol cetol. Tanya ku ya Allah orang ngalem kagapi. Siapa si ngalem mah? Tak keng polan abe. Orang monore nafsu benar. Cet sepaling kabeter Kanjeng Nabi kibarul bat nih. Oh di in elantor nafsona. Eteta nafsu. Eteta nafsu. Si janjen gul. Andi pese 10 juta. Tero ke sepeda motor. Meles 7 juta 500. Genteng. Lebih pese gi 2 juta setengah. Lacet itu mundi pese 10 juta kapina. Pas tero pada ben andin tetang ke si argen atau 32 juta 500 ani kenyamanan nyol manganyol parlo au tangkap bang roa
Cek make beni macedi rocet cek gembang ah. Mbian make beni pona kenapa kok genak rat sora de beri montar garwa. Apa boleh bang sekar mekar wah. Menjadi tamu ya kecombok nambian. Okay. Kakanca mekar je mak ko mekko ben laguna sedu malam. Beninya lagi na bang mekar gula. Mbian muncet ikarena pun tak kelar. Jadi maksa. Tina jarang pun bagian dari Allah. Abah paring 10 juta. Iya 7 juta 500 sepeda motor berarti. Mau paringi seket ya toh. Remele 32 500. Apa bolang? Tonton nafsu na ani kasi mamaderat kakao dien panika pa. Maderat asli. Onreng bini panika coba pikir. Kama banyak songko onreng laki ben ko reng bini. Dari kata tak tu mana ube sekali songko reja. Katahlilan ke masjid ke Jumatan tarawiyan segi bengare iri-iri aja. Ya apa nyaman ri ya normal ya parju ke pantas pakun enja tak ton terus ya bini andre bejeng tak yang kuya bejeng ya perak intar ke karja wah padahal depan ke karja perak ngeraju kok. Si perlu ngeredit ke lampi jadi ada tangan jan kakanca tangan jadi yang kui sekalian berak si majer 6 bulan si tukang nyari nape senang songkon pakun deh kamu lagi buruan di anak setong takeran di kompoi setong pakun si nomor 6 jadi taker balik nomor ubah kesanga. Jadi benih keng je seun buk marak arikan kapi oleh nafsu dia oleh nafsu tamaso senga makinnya lamet di anak cebet telebet makinnya lamet di anak cebet telebet mun sebede parlona ya toreh keng mun tade parlona cebet telebet cek bertelebet ampun tak usah apa jelas nikah mijen sal teti nomor apa jelas makanya lamet ngaji nak naco saking sampian cara nanyalamet anak pas ia toraki ka madrasah tak langkong kak dinto senyari embi bek melarat semakin kan to tikel keun tina embi kak dinto pabuku obeng pas pedia ki sedekah jariyah ajeng pembangunan madrasah ya jembolah cek saking reking katon tak gerak aja gerak gua mak embi ajam dari ngeterajam dan jajak ada aja lembay kapi katon den jegler ada urus ayo nyalameti anak iya tore keng cek panorok ben nafsona nyalameti anak bila norok ben nafsona kenikatan dena Allah tak rida sengat le bila norok ben nafsona kini berarti Allah tak rida nafsu bani kai soro seng lai beni soro laje sengat le pengo ana junan bani ka wi won pola na cereng makin numpak na apa wi kan kenceng ambian cereng semajer ambia keng bede sedepak ka compo apa renguning cet abtina budu cet ampon awi sudah ning compo ampon awi sudah ning compo kelas telok sanawiyah apa renguning CMI ongko sa imtihanan kita mare lonas tangah arapa polan kapi etang ke tu tak engki kecereng anan reng lain gura berjemper masa anan gaule panispa wah jadi benih berjemper jadi nom jadi wang mang tunnya jadi ya mun keng tade parlon nah ampun saya ngetop saya paling ngetop entar ke madrasah imtihanan de tengan kayak itu ketikel terop ben pangkung tangkung na abtina wah ari oreng mon dia oreng aro wali si santri asli mon wah mon sebera tukangnya lero beni wala paling pun tena depak kakak ento panika takan tebes ngabesaki
Pon apa sih orang kayak itu? Jangan set entar tikel kiai tanggung abdi na gitu. Ya benih berak terop malu saya pikir kiai masa tak pikir beri. Cerita ceramah ngar masa kiyo tangar. Apa lagi enta dan tak langkong kiai mana bi obeng tak ketakdir abdi na gak ditocet ampun tak kedua obeng. Keng mana bi ora siap ngereng kan panggung esong sang dek gak di makan tong ngereng. Apa son ebe ko lah ngereng. Are penter ya pak, are orang gir ya. PC tade ora siap. Lebih dekat kadang PC tade ora tade. Are bedenis nyali ya bera. Nah, are beni orang re rombuh. Bencet kau tu bede ngak nih. Jarang bila bede jedeng pasti bede pacaran. Karena kadang beda orang ngabuk lembek pak alembek pera. Masa nasi lain ala ko nyompong tak nyompong alembek pera. Bila kopi datang nyilin agak ada ke kopi tak ning belang. Rokok kita kombi leken atau kang ngombiin. Le jadi pacaran jadi pak. Mila nagantan gula mato. Mayu tak usah toroin nafsu. Orang saya fokus ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mun dipagempang manusia beensian dia bagian masuk ke surga perak reng orang saya tak torok nafsona salanjengan nafsona tak icangket salanjengan nafsona ki ilajja kau leben sampian lopot dari jalan surga make urusan cunget-cungan aja lah cereng lah 3 tahun waan an sanawiyah tak kira selamat di karena imtihanan sepak numpak jadi kita para pandang MI kita pun alekan na otang bila tanya ki betul hak kau lah tanya aku ngabi sana apa 19 juta pasti lagi 19 juta kau lah tak yakin salaman 1 juta ke guru natan aku tak yakin boleh tak kira tan ani kakan nulen nafsu beda cek saya enggak saya paling kata aku ben sengkok dari tang umat can kanjeng Nabi kibarul batni raja tabu bisa raja tabu keng karena saya kemaksud alantor nafsu oh tabu keng cet karena tabu andi mana bila ngakan pah itu mau karona bentak le mile are fokus apa nje ka abe tak le mile tan bila saya nyaman yompak tak pikir titi fokus apa coba ka beten orang mangken ni kecil reng saya tabung nyaman pak benih bagus kita ben rengkona ni ke saya tabung bagus orang ngakan ni ketujuh na benih kenyang buk sehat orang kenyang orang ngakan benih ke saya tujuh benih kenyang sehat sebab saya kaputo beten benih kenyang sehat milan rengkon na bro taning nangali paceh saya rasa nyaman ka paceh cek make rengkon na pada bau kia paceh wah keng yakin cek paceh iba sehat ka beten intara ngare tatemu ben paceh serop pera nengi bobol cot lena bui wah serop pera pos wah mon rengkon na napa manis paceh ka rengkon na pada taknya menapa room paceh ka rengkon na enten pada bau na keng yakin candreng kon hari ya si macelep katabu candreng kon ada tak pati pada penyakit berja setia ya umur 40 2 40 telo lah tonjun tanding pemergem ngak reja tonjun apa benda itu Arya buk Arya umur 42 tonjun lah tak kening paseret ja adu ting terus palang Arya kurang pacin rebuk kurang pacin jadi lamba ring mangken kamu apa disendek ke paceh dia tak ada dia makai bung kena kodun tak ada setia dia tak tahu nengi dia memang abu kata iya jarang kebaik pakan sape jadi ya pah gue yakin kebaik pakan sape jadi ya kebaik pakan paling sendek ke paceh orang sejat lagi sagen wah
Orang sejut ke sagen lengakan nak kau cuman ki beres tak ingat aja sing ngaken. Di mah bedo orang nginum London kapor benjini kapor makan. Jada pakai bogion posepon dia. Mun dengu dena tak bisa saja tak anda. Cek reng pakak ni pakak is make kerengkona pakak ki ya Pak. Keng rengkona ya ada kencing manis bermeber dah. Kan kau ngojaan kadang kaca-kaca mun laku sake sekecek nguti nguntal gempen sapolong-polna sokoh jangan malia ke boy jening kapor tibi tabun jadi cereng mun tak si cocok kayak ber tak ikakan halia ni kasih ke kebe tadi ka cuba cet ongguan mangken cecenan apa sih tade makin Pak. Mun bagian posepon nih, tak kira tahu aja. Cimol, cireng, ciki-ciki, cuku-cuku, coko-coko. Jadi tak kira tahu aja. Es lambak model 2, berak. Mau tak es cop-cop, es potong. Ada boleh. Setiap apa macam es itu ada. Wah, ngalar kar semakin benikaben. Sengak-sengak ani keseka maksud benku seka benda Pak makin. Nyon sabora. Mangken. Mon karengkon na bu lambok kau lagi kecapok kan ni kesekoni mon ngakan ngang kui cobik kiri benyai kula dua jangan ngakanan kui cobik ketaknya menoreng ngakan ngang kui cobik jadi sama ken decet ngakan ni beti cobik ke iruah nyon sepora beni salah enten kecet pon au berceman benika au bongku pon Pak tak butuh apoluan tahun ten tahun 1990 mah bedereng nagu HP ya tahun 2000 si nagu HP berak DPR kalebun pon kebeh tahun 2000 tak butuh berapa tahun ya 2005 ngalar sah HP repas 2010 ngarek ben HP nah bangak dia ongkur samangken 2020 ko 2020 ben senyit pocet ro kagapi pen kui HP bila nangis si jului HP nangis jului HP kau le tak mikir ni ke 20 tahun si bakal datang pah aberemak manusia aberemak model lah cek tahun 2010 kita ada apa tahun 2010 keng perak nelpon Pak halo wakar sinyal sare satia lah mudah orang mangken mun berak nginjem PC tak mau ngelileng ke jombon je WA berak transfer sih iya deh milan kanten gula motor ngireng salanjeng ka ulah ben ajunan noro nafso nangikeun ka Gusti Allah tak rida ka ulah ben ajunan senga tak masuk makin nyelametna anak senga ka ulah berak mah senga ada orang ya arwah kadang beda orang nyon semua kau boleh beni tak setuju keng tore sambil pikir beda orang amobilen Pak paringi variasi begini begitu macam pelek kayo ba kasi ganteng Pak bila numpak mobil seandi ro tak nangali ka pelek aja teti selebur pelek ro kasapa ka orang mon beda sing ngabes orang arah apa mak ngabes sepele ke mobil kanca kaula ngubay mobil cepon genteng mobil ka beli pelek ngabisa na bajan-bajan 43 juta pelek maloloh ban-ban can kule pikir jering aban jadi pakuni penyetinga katana ba ani kan gara-gara nafsu nikah di bahwa mereka acara mereka tak yonjeng boleh ya tina kan si penting mana berjareng mau nyena hukum mereka depan mau nyena cem dah ya cem pani kamu poni panangkat ke kopeng mau nyena pada cek ngak ruah bakun orang melak isabak cek ngak ruah bakun orang si tak melak isabak bakun cek aro beni rejalian kecek enjak lah mau nyena cem merubu model aja lah ngak ruah beremak napa boleh nih ada ngaji orang ngaji ni kan pada benreng akaja orang akaja penikah saya kaparlo diri orang akaja saya tak fokus diri abe tepak saya kurang fokus diri abe tepak ada kaca salah jadi tak langkong
ajunan bani kamun akacak ternyata songot tembing selaj beni kaca nasi kotem songot tapa beres pada ben sampian mele songko ternyata kini geluh beni cedak kai pas-pas songgon rajai cepot lopot pengajian apa mak teduk bener orang roh icet pengajian nyari salah na abe Siti tak usah tersinggung, maki si abri pengajian dari salah, ya salah. Jajang lanceng. Nomor 2, saya balengi ke kebetulan ben kus kajing Nabi mudawamatun naum. Napa mudawamatun naum? Tedung tak kaukor. Bila kedung tedung pah tak le. Lambak mungkin tak masuk akal, Pak. Keng mungkin cek masuk akal, pun. Kini kasih kocak mager benak kena makin malas gerak lalaku na ben HP berak mereng ke kanan HP mereng ke kaca agentang HP earset temu di otang 45 juta temu lalaku na mijay HP ya kini kasih kagaba dari kanjing Nabi cek amin slot dia mon bagian buku sepon ada tak ngerti ke slot apa slot coba kita tak ngerti gitu dan berak cover slot itu orang outang mungkin tak itu mau jauh nginjem ke siapa tu mau datang bese pak cerak perak sambian anu andi mon kau lebih ni cereng cetak pati jalanan mage cet perak nengi jompo tak keluaran sekali ke pasar tak ke pasar cerak perak sambian pasar bedi jeding mungkin pasar yang bini bedilem kamar pun pak ya bedilem habin nah becek berat celak dateng ya teraki temu empean pakai mesin pentul lebih dia bisa mangke mesin pentul wah kau lihat apa aja jadi ada entah lulur mi jadi mesin ke siapa cetreng dis apa sal berung cet beda tukang antar benih bah sih apa praktek bini kau lihat beri penataran benih mbak anika mangken bede jasa antar bede orang lalakon ajet kening rosoro melaki pendul mangkat meliaki batagor mangkat jadi bede nggak kena kejurucan kulit pikirkan soro tak pati keluaran bebini setia temu dateng temu tamu yang paket selake tak ngerti aja ya Allah mak banyak tamu ya lek mulai beri jang ijir posang kabeun mas jang nih beniyongku mudawamatun naum bisa-bisa saya maksud mudawamatun naum panika malam pas tak ngiding sekali bila kedung tedung pas tak ngiding kapan-apan kenikatan tei mana kaula beuna ajunan mamulan tepes pak kaula ben ajunan montro oni ngaka orang Islam tengku nengi masjid aro Islam kagapi keng montro oni ngaka orang iman si ahli swarga tengku sobun nah nengi masjid reng kaberem para kira ya muti aro si paling dateng ada ke Jumatan aro belum tanto sobuna dateng tengku ayo pak absenan mun tak warjaja mun tak padengi tek kagapi mbah absen reng dina dia nah pas saya bidang entar ke Jumat ben entar subuh ke masjid padahal lebih berat Jumatan mon ke Jumatan sampean imo ambu alako nom imo ambu alako sela beri mole gelu dari gunung ke Roma dari Roma mandi gelu buru mangkat ke masjid ambu alako ben soles so sampean milan ada pak ke masjid kentoju sepaneng bah tak hulian sekali ding-ding na temu agamat saya tak usah khutbah aja ya. Benih tak usah khutbah rono, ba ente selep lah. Arab bolan sibuk ben fokoh. Lah. Keng mun sobu napa tore selangalangi aba apa jang sobu ke masjid. Ada. Sibuk ben lak ke. Talak ko jagi mun bu sobu. Tampan leso ke. Leso ben apa jagi buru jaga tedung. Jadlah istirahat sama lem benteng. Apanah selangalangi aba kang kuida pak ke masjid ada selangalangi aba ya napso bera aba tibi bera no tetimon kaula ben ajunan panika pangateron atro oning aba panika tamaso orang sefokus napa punten iman ongkuan napa punten tengku sobuna sobu gelu ya mun bisa sabelu na sobu
Eman kaman kula pasti madepak panikah karena nikah hadis secek ngenan ka kula panikah sebelum subuh yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib sampean mon bedeparlo ka Gusti Allah sebelum subuh baktuna nyabis no mak boleh ka Gusti Allah compok boy mun hari Jumat entar ka compok abang kiben kula keng mun lain hari Jumat tak tetemu ben kula beni mi beda orang dina ari puto kangko opama ya mulai ada orang puto ya tina tak arap mulai ada orang puto beda bektong eka di masjid sedia ki ben gula kaula bareng ngoning kacakan antretan cer mun entar ka compok hari Jumat dari kol 6 ka pokol belu cak bata lebat sabab pokol setengah sanga kula beda pengajian rutin nampon ngilang ke beda sih datang pokol setengah 11 cek reng dari kol belu ke kol 11 kan dia benilah leka Gusti Allah sabani kecukan bode kenengan sepaling ika seneng ibn Allah manabi kaula ben ajunan nyabis ka Gusti Allah bila banikah sebelum subuh orang banikah mon cek ke sebelum subuh biasa na doa senyari kenengan ka angkui masuk ke atas langit keng mon doa sebelum subuh beni doa na semangkat ke atas langit malaikat sebatoron ben Allah ka angkui ngoni doa na orang se doa sebelum subuh khusus sebelum subuh yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib malaikat toron mi beda orang sing ngiding sebelum subuh parlo minta panapan ka sengko jadi sare mun beda orang takar parlo ngiding sebelum subuh minta apa boy ka sengko mun tak kelara beri kok to dosa jan Allah mun tak kelara beri to dosa kok mun parlo je kaje atina tedung atina ketondu sebelum subuh pas sengko tak kelara beri to dosa kok ka orang milan malaikat tiba kontoron kapi toron malaikat toron sare ning cek bere jadi sare coba ceceran mi pola beda orang separlo ngiding cekeh sabulun subuh ning mun cek bere jadi sare pagemet pas sare ongku mun malaikat dari bunte moro cek bere kebun bere cek bere pah tak tetemu sakali ben orang cek sebelum sakali pak enjan malaikat beda kana tak tetemu ki sal TPS ruas jaga jad lah TPS 2 berapa TPS 2 ada pirak mun cocoan saya hadir kepi ada berapa desa lah sare kana mi teki budin lah bang apa nih serjan malaikat ada sare ning ibu na makan nasabin na tagar tak tetemu ja pocur beda orang kedua sejak biasa ngiding entar minta ke Allah ke bela ben alhamdulillah beda kak di toko stay kedua jangan Gusti Allah samun cek bere ring kedua bera engki pangeran ada boleh ada sekali pak ada sing ngiding sekali pangeran minta apa sih kedua jadi mereka bela kan kok todus kok minta kelara beri sejan malaikat sobung tak minta napa anu pangeran tak minta napa bera ngiding nginum sahabe napa tedung boleh jangan labalangongku parlo ngiding ingat kasape beni ingat pangeran labalangongku reng cek bere nah tak iya apa cereng ke anak tak tahu je kelas berempah keng mon sapeng tahu je berapa bulan ngubur ongku kau umur anak tak kira ingat anda umur berapa nan si waktuan ongku tak kira ingatan mun pak bapak dah tak kira aja di berbiki anak lagi di pampak kau lah berapa umur berapa si waktuan ada ngaki biasa kesaan lahir seberapa ya aja tak kayak berja tina maka tak ingat kau umur anak keng mun sape tengen beku cok ngobu berapa bulan tengen tak berapa lek sahabe nah tak boleh 10 oleh 500 kak mata pahi boki muncul banyak hasil wah rogi kok ngobu petong bulan sangat belas hari kesetia jadi kena ben sangat belas hari naro ingat mun kasape ceng ledu kali sehari nyongop ke kandang mun ka madrasah yang ada mak 2 kali sehari setahun sekalian mon sila beri bulan imtihanan ya tiap saking tadi imtihanan tak kira nyongop ya sila beri kadang yonceng imtihanan dia tak entar ja
Arapa polanya sape negering ja itu gue bala gunung gunapan sape ada anan tandi pak ja kala ka sape na para rabu sisa mimulja pon apa sampon ya toraki ngabiti kelek malar mancer tete barakah ben manfaat kaula ben ajunan mancer-mancer papangki boleh nih perpangkian selain selangkong sampurna saing kebeda kekurangan katopalan doa boleh. Ayah doa janpuk sebagaimana saya biasa doa nah mau Fatihah sareng bila depak kawa iya kana stain beli 11 kali sambil penta ka Gusti Allah napa siti pentana kaula ben sampean ben senga sejan kula mulai lambe cek paburung ngangku pikiran dengan doa ni masuk tak masuk ke akal wah penta ka Allah ya Allah pada pagi Gusti ka Mekah ben ka Madinah dan paden ke tetang ke selain amin kadang mereka doa pikiran apa tak tapi oleh dim mamon macam-macam kok saya iya apa burung ben encan malaikat are bentolos apa burung kira-kira jan malaikat mun mencet burung coret ya lah mereka toles selajan malaikat oh itu kadang nih benih saya ngajak doaan pada ben jadi apa burung ngku jadi pak burung coret ben malaikat jelah lah tak itu rezeki je tolos je burung jan malaikat deki karya jua ki pah burung nih benih mak kita masuk akal kul kan sering ngacerita ya orang lenteng ki buru tada umur marina corona ki buru orang lenteng pak ani ketong setong cerita kul si Andi panik orang lenteng tokang aleleng tokang jual cuko ngalak lakuan jual cuko ngaleleng bini dia ngaleleng lakon nah jual cuko benih jual din tibi perak ngalak lakuan entar ke jompo ingat gula hari ahad cek rencet mari kombolan kulaku beh mak napa sampean mak beda kafarduan napa aja ngonceng ake yang punten ke nika ingat ke pengajian semalam nika napa cepon ajunan make tak kira tak masuk ke akal pakun soro penta ke anapa ke yang sedeti masalah kaula mulai lamba doa terda pakai Makkah ke mantur kelara haji mantur kelara umroh caipon mun reng nyetor samangken ki 30 tahun 2 lekor tahun si mangkat ta make kaula pun umur 70 lebih nih kak cet kita nyetor lekan nah makin nyetor mangken katon tak kecokop pa umur kaula nih kapon napa yambun na ben kula pernyonan gigi ja jangan gue lepek, boh, mak yang buna, sambian penikah apar nyonan, mak kita pada ben seepenta sambian, belis gue laku ni akhirat ben Allah. Jangan embuk ni kasih bini, muncul depan di parengaki neng akhirat penguk ngaji, ya gue legele tak repa-repan ya, muncul depan di titik kenceran, tina penguk apa je, orang doa ni kan pakun repa-repan ke, jangan gue lepek, ya Allah, yongku ni kira kala tak nemu jawab pun apa lah ya Allah berem marisinya ot kemarin iga kira kau engki jangan bean bon berem mah macam lah pada tak ngertiin benih kasih ke maksud terus kenapa burung jangan bean terus nyaman burung caan bon kayak mau nih terus pak kuno lagi berem mah boleh pak yang cat kau pun tak uning ke jawab pernah iga kira peleman sembuh benih ke peleman kau lekan oning gara-gara beda datang ke apa yang oning cek ternyata embuk benih kesapale mana diri compok nih dia jena compok kan bek nikung lorong raja aspalan si diri semenep pamolin nah asbeda tabrak mobil dari arah Sumenep kalau ning dari tetangga ke tabrak mobil sosok lu karena kulo oningongku cek kini kamu ke intara ke pengajian oleh aja gaje ke mangkat yang tarik ke puskesmas tu mau nangis abrui sampean apa nama seloka sampean beda nikmat enten ke kulit tak loka kulit tak potong ada kulit tak apan pun mak nangis sampean mun tade pan tade ke sakit kalau kana abrui mulai gelak sepeda suruh entare kok tak ikeboh perak kau le sepong ke mobil sepeda pakun berdikir lorong duh mon baik ke maleng kau le numpak apa ke jangan gue pikir
Mbian ni kasi nabrak beni becak mobil kan tade panapah kan paring selamat mbian sokor polo ringak ke sepeda engkol buk beni sepeda motor becet aduh ke jareng keru soko na kaula segi jual cuko kaula berem masih beli mon tade sepeda mbian mon elang sepeda ni genteng na ben gula iku ben gula sila bediki nyaut ki genteng ongku ja lajeng kalong goreng le canggul nengi beker ring lentang ki buru tada umur ya lah marin corona 2000 lekoan 2000 lekor je ke ki buru tada umur yen tare ben gule ternyata sinabrak nangis kieu pon nyongkoh nengi korse puskesmas ki bede nengi di temor wah ki bede nengi di temor asapora gule nyon sapora gule mas paruh baya pon abang suponyon sapora gule pak nikah anu cet mungkin tak petengulat tiampon ebo nikah ngakong ke nikah ternyata saya nabrak domisili nengi sorbeje keng benga sapona di kalianget mapan mobil genteng wak apa yang ngoning punten beni salah na ebo ke nikah mas kaula saya salah cet ingat gula cek salah cek kaula merengaki HP kabini saya beda nengi budi ke nikah kaula tak kertoron dari aspalan sadar gula cereng punten pak punten tak pun apa yang anu ebo pani kata do kaula beni keng bolan takok mi apa-apa enten kaula pani kan nangis mangken beni keng bolan takok napa mas punten kula keng ki pak nyon sapora kula keng cek padeng karo bener yang sapa bini kula cek padeng ke selera nah ki puran tikel pak puluh ware ka samaken kula kan parlo palehman panikah padahal ampon ikan niat bencen gula bulan datang aum roah areng bereng kakapi orang kapetoh ben poi kompo yareng abelesen kakapi ampon lastari ampon mah kaulah hak kaulah siak kebayaki paspor berengaki ben gula kenika mas nyon seborah kenika cet entar ke jompo ika boleh ke ceritaki ben gula cek doa tak masuk akal cek bila saya mangkat ke Mekah tak langsung sangkup saya nabrak nih pak saya nabrak nih tak langsung sangkup pas ki ngocak dah nih kan tak gempang orang memangkat ke Mekah mas tak gempang mangkat ke Mekah napa ki urba urusan selain urusan aku lah paspor kau lesi aku bayaki kau lesi aku bayaki paspor kau lesi aku bayaki pak kau lesi aku bayaki pokok berema kenika anu kan beda lagi ada lagi nama mati bon jangan gula tak tahu beda apa tak ada lagi nasi penting lah mbun mangkat ke Mekah ya ada tinuk kapi biaya nah kau lah si aku boy paspor benar-benar kau lah kapi sing ongkos kau lah ni cerita ongkuan ben are ki kulaku ki buru depak mari sobu katon ngocak tak kira jawab ben Allah kalau setengah belu lah mangkat bulan datang ja jadi mon reng aparnya onan jadi ibu tampak ngaku pikir beni sampian pas set nyeleset nyari mobil begenteng deki ambian bahentar ke lorong ide jenna nyari mobil begenteng atabra akise mi beni debak ke Makkah mi debak ke alam barzah ada BPJS alam barzah ini beni ani ke perak male itu contoh orang aparnya onan tade tak mungkin naga kusan makican akal tak kira tapi mun pun Allah sih mamangkat tak repotan ongku tak repotan ngereng ngadua areng sareng mau Fatihah bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil maus wa iyyaka nasta'in sambil kerta kaki nang idedeh pon apa siti pentana kaula ben sampean ka Gusti Allah beli 11 kali arang sarang beli 11 kali sambil kerta kaki napa siti pentana kaula ben sampean ka Gusti Allah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sagak dintoh pun apa sih bisa toraki nyon suborah atas seteja naga cangkolangan pamator hadanallah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.